बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने समाज में उमूमी तौर पर जो गलत फहमियाँ हैं उस पे हम बात करेंगे। उमूमी तौर पर हम बग़ैर सोचे समझे ऐसी बात कर जाते हैं जिस पर हम ख़ुद गौर व फिक्र ही नहीं करते, और बल्कि कभी तो वो बातें फ़कत एक तरह की स्टीरियो की मानद होती हैं जिसे हम फ़कत दोहराते हैं, लेकिन ये जुमले और उनके नताइज समाज में पेचीदगियाँ ज़रूर पैदा कर देती हैं। पाकिस्तान में हालिया कायम होने वाली इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार लोग हुकूमत के मायूस कुन कारकर्दगी की वजह से अपने सामने यूँ रूबे ज़वाल होते नहीं देख सकते, इसलिए वो फ़ौरन तावील पेश कर देते हैं कि लीडर तो हमारा बहुत अच्छा है लेकिन उसे मशीर अच्छे नहीं मिले, और यकीनी ये किसी नाकाम सियासतदान के हक़ में आखिरी दलील होती है और जो उसके हक़ में पेश की जाती है। हालांकि दुरुस्त मशीरों का इंतखाब ही किसी भी लीडर का पहला इम्तिहान होता है और यही अच्छे लीडर की निशानी भी है। जो बंदा अपने बेहतरीन मशीरों का इंतखाब नहीं कर सकता उससे किसी भी कारनामे की तवक्को अब्स है। तारीख़ से साबित होता है कि कामयाब रहनुमाओं ने मुशावरत के लिए बेहतरीन मशीरों का इंतखाब किया और ये भी जानते थे कौन सा मशीर किस काम के लिए मौजू है। हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाह अकबर, जिसने 50 साल बड़ी कामयाब हुक्मरानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, उसकी कामयाबी की पहली वजह उसके 9 रत्न थे जो अपने अपने शोबा ज़िंदगी और अमूर सल्तनत में नाबखा थे। अगर हम तारीख़ इस्लाम का मुतायला करें तो रियासत का पहला खलीफा का इंतखाब बतौर मशीरान हज़रत उमर और हज़रत अली की पर पड़ती है उनकी नज़र, और इस तरह इंसानी तारीख़ के कामयाब तरीन हुक्मरानों में सर फ़हरिस्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम भी आता है, और उसकी वजह भी मशीरों और मर्दान कार का दुरुस्त इंतखाब था। वो जानते थे कौन किस ज़िम्मेदारी के लिए मौजू है। उन्हें मालूम था हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इल्म व बसीरत से कैसे खैर कशीद कर लेते हैं। कूफा हज़रत अली के लिए दर्द सर था, फ़साद और फितना उसकी मिट्टी का ख़मीर था। उनकी नज़र इंतखाब सैयदना माविया पर पड़ी तो उनकी सियासी बसीरत और उनकी इंतज़ामी सलाहियतों को वो बुरुए कार लाए तो वहाँ से फिर कोई सदाए बगावत बुलंद ना हो सकी। अगरचे हज़रत अमीर माविया की शख्सियत ख़ुद सियासी मनाक़शात का शिकार हो गई, लेकिन उनकी गवर्नेंस और हुस्न इंतज़ाम से बहुत कुछ भी सीखने को आज भी मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि अहम है जो करप्शन के हवाले से बात की जाती है, अपने तय वो ये लोग समझते हैं करप्शन फ़कत माली बेज़ाब्तगियों और उनके अमूर के मुतालिक है। समझते हैं कोई शख्स अगर पैसा कमाने में जायज़ और नाजायज़ की तफरीक भूल जाए तो वो करप्शन है, लेकिन करप्शन के इस रास्ते को ताबीर नहीं बख्शते जो इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए इखलाकी इक़्तिदार की धज्जियाँ बिखेरता चला जाए। गैर सियासी क़ुव्वतों से खुफिया साज़बाज़ सियासी करप्शन की बदतरीन मिसाल नहीं तो और क्या है। इसी तरह इंतखाबात में धांधली, जीत के लिए झूठे वादे, इंतखाबात जीतने के लिए ऐसे अनासर का हसूल, हमायत का हसूल जिनकी करप्शन के किस्से ज़ुबान ज़दे आम हों, और अब उसे आप करप्शन या बददियानती नहीं कहेंगे तो और फिर क्या कहेंगे। तीसरी गलत फहमी का अमूमी तौर पर हम शिकार हैं कि जब हम ये कहते हैं अगर हुक्मरान ईमानदार है तो नीचे करप्शन नहीं हो सकती, यानी कि सब मामले ठीक हो जाएंगे। लेकिन किसी बात को जब तक तजर्बे की कसौटी पर नहीं परखा जाता उसकी सच्चाई पर यकीन करना दुश्वार होता है।
ہمارے سامنے تاریخی اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال موجود ہے، جو اپنے قول و فعل میں اس قدر اپنی مثال آپ تھے کہ ایک وقت تھا کہ شہزادہ عمر بن عبدالعزیز جنی گلیوں سے گزر جاتا، وہاں اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی مہک راستے کو معطر کر دیتی تھی، اور گزر جانے کے بعد دیر تک اس خوشبو کا احساس ہوتا۔ جب چلتے تو خادم ساتھ ہوتے، جو جوتا پاؤں سے اتر جاتا دوبارہ نہ پہنتے، خادم دوسرا جوتا پہنا دیتے۔ کیفیت بدلی تو لباس پر پیوند لگ گئے، اور خلافت کا بوجھ نے انہیں بہت جلد عمر رسیدہ کر دیا۔ جب آپ نے خلافت کا حرف اٹھایا تو انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ بنو امیہ کی دولت و ثروت کی وجہ فقط ناجائز ذرائع پیداوار ہیں، جس کی وجہ سے پیش قیمتی انہوں نے جائیدادیں اور دولت اکٹھی کر لی ہے، تو اسے قومی ملکیت میں لینے کا سوچا۔ مشورے کے لیے اپنے ہونہار بیٹے عبدالعزیز کو بلوا کر تمام معاملہ اس کے سامنے گوش گزار کیا، اور کہا کہ وہ اگلے جمعے کے خطبے میں اس بات کا وہ اعلان کریں گے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا، ابا جی، کیا آپ مجھے اگلے جمعے تک زندہ رہنے کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ یہ سن کر احتساب کا عمل اپنی ذات سے شروع کیا۔ سب سے پہلے اپنی بیگم فاطمہ کی تمام جائیداد قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کیا، پھر زیورات اور نقدی نیشنلائز کر دی، پھر عمرہ سلطنت اور دیگر اشرافیہ کی باری آئی۔ لیکن چونکہ وہ الیکٹرول سسٹم درست نہ کر سکے، تو فقط 4.5 سال بعد جب انہیں زہر دے کر مار دیا گیا تو نظام دوبارہ اسی ڈگر پہ چل پڑا جہاں سے انہوں نے سٹارٹ لیا تھا۔ اس لیے جب تک سماج کی اکثریت آمادہ تبدیلی، اور وہ بھی اپنی ذات سے جس کا آغاز کرے، اس وقت تک کسی بھی تبدیلی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ہمارا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اسلام چونکہ بنا بنایا نظام ہے، اس لیے اس کے نفاذ کے لیے صرف قوت نافذہ درکار ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دین اسلام کا پہلا تقاضا تو ہر صاحب ایمان سے یہ ہے کہ وہ دوسروں پر اسلام نافذ کرنے سے پہلے اپنی ذات پر وہ نافذ کرے۔ جب تک سماج کا اخلاقی نظام مضبوط نہیں ہوگا، اور وہاں فقط طاقت یا قانون سازی سے یا پھر ریاستی جبر سے کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ اس لیے جب اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے تو ایک تاثر ہمارے ذہنوں میں ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اس سے مراد علماء کرام یا مذہبی طبقہ ہے، جنہیں قوت نافذہ کا اختیار اگر مل جائے، تو یہاں جب یہ بات ہوتی ہے تو یہ تاثر سامنے آتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی دوسرا تاثر مذہبی جبریت اور پاپائیت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اور سچ بھی یہی ہے کہ عالم عیسائیت میں اور علماء کا جہاں جہاں غلبہ ہوا، وہاں تلخ نتائج بھی پیدا ہوئے، بلکہ اس کے نتیجے میں اقتدار کے خواہش مند طبقات میں ایک نیا طبقہ وجود میں آ جاتا ہے۔ جس طرح ایران میں مذہبی پیشوائیت اور افغانستان میں طالبائزیشن نے جو کردار ادا کیا، اس کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو اس پر بآسانی تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے گفتگو پر ہم کسی اور پروگرام میں اس بات پر ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اسی طرح پاکستان میں ایک اور غلط فہمی کا ہم شکار ہیں، جب یہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا بطور ریاست کے استحکام کی ضمانت فقط فوج ہے، یعنی عسکری قوت ہے جس سے ملک جڑا ہوا ہے، انٹیکٹ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، جب ہم یہ بات اپنے تئیں کرتے ہیں تو اس نظریے اور سوچ کی نفی کر دیتے ہیں جس نے عوام کو اس ملک کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ریاستیں مستحکم ہوتی ہیں جس کی عوام اپنے ملک سے مطمئن ہوں، ریاست انہیں صحت، تعلیم، ان کی عزت نفس کی پاسداری کرتی ہو، اور شہریوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہی اس کی پہلی ترجیح ہو۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں، گھر کی حفاظت کے لیے توپ و تفنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کے مکین صحت مندانہ زندگی گزار رہے ہوں، فقط طاقت سے آپ اس گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایک اور غلط فہمی کا ہم شکار اکثر رہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان الہامی تائید سے تخلیق ہوا، اس کو خدائی قوتوں کی حمایت حاصل ہے، لہٰذا اس مملکت خداداد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سوچ ما بعد الطبیعیات معاملہ ہے۔
इसकी कोई दलील नहीं है। सकूत ढाका ही इसकी खुशफहमी को रद्द करने के लिए काफ़ी है। जब हम इसे इल्हामी फ़िक्र को मद्देनज़र रख कर बात करते हैं तो दलील भी वहीं से आनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने दो मकामात को ता क़यामत तक़द्दुस उसको बख्श दिया। उनमें एक सरज़मीन अरब है और दूसरा मकाम फ़लस्तीन। इसके अलावा कोई ऐसा मकाम नहीं जिसके बारे में कोई इल्हामी सनद पेश की जा सके। ये ख़ुद ही मफरूज़े घड़े जाते हैं। इस तरह हम एक और गलत फहमी का शिकार होते हैं कि अवाम चूँकि जाहिल है इसलिए कौमी मफाद का तकाज़ा है कि उन्हें आज़ादी राय से महरूम कर दिया जाए। उनके लिए वो दरवाज़े बंद करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कामयाब हम देखते हैं कामयाब दुनिया में समाज वही होते हैं जहाँ इज्तमाई दानिश बरूए कार लाई जाती है। ये सिर्फ आज़ादी राय का मौक़े फ़राहम करने से मैसर आ सकती है। इसलिए अवामी शऊर इर्तकाई मनाज़िल तय कर मैच्योर होता है। खूब से खूब तर की तलाश आगे बढ़ते रहना सेहतमंद समाज के लिए नागुज़ीर है। सोच और फ़िक्र पर कदगन लगाने से शादोले के चूहे तो पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन समझदार तबका नहीं। और जब सोच पर पाबंदी आयद की जाती है तो सोच और फ़िक्र में जमूद तारी होता है, और जमूद अगर हो, जिस समाज में जमूद हो तो नसीम सहरी का कोई ताज़ा खुशगवार झोंका वहाँ नहीं आता, बल्कि ताउफ़ुन पैदा होता है। समाज में मुकालमे का सिलसिला जारी रखना चाहिए। मुकालमा यानी डायलॉग तबके के हर सतह पर होना चाहिए। दलील को अहमियत होनी चाहिए। दलील ही से बात मनवाने का फ़न और बर्दाश्त का मादा पैदा करना चाहिए, जो किसी भी सेहतमंद माशरे की बुनियाद है। यकीन करें, मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों से मिलने का इत्तफ़ाक़ हुआ जो पढ़े लिखे न थे, लेकिन बात दलील से करने के फ़न से आशना थे और बड़ी ही मैच्योर सोच के हामिल थे। बहरहाल आज की डिस्कशन जो का इख्तिताम इसी बात की तकरार से करता हूँ कि सोचो फ़िक्र का हक़ हर इंसान को दें। डायलॉग का रास्ता अपनाते हुए ये दलील से बात करें ताकि बहुत सी गलत फहमियाँ हमारी दूर हो सकें। दोस्तों, इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, ये चैनल तलाश हक़ विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के इस बटन पे को प्रेस भी करें ताकि आपको बेहतर वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।